Yes, the number one. Love. In 1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God. Kung kinsa tong wala mo higugma, wala gyud nakaila sa Ginoo because God is love. The verse clearly states that God is love. Meaning love is not just a characteristic of God, but the essence of God's being. Ang gugma, dili lang siya characteristic sa Ginoo, but ang pinaka-essence yun sa Ginoo, maugyod mismo ang Ginoo. So, God's love is eternal, selfless, and unconditional. Ang karakter sa Ginoo, higugma siya, dili lang selfish, selfless. Wa ka siya magana. So, miskin kinsa, maskin unsa pa ka, maskin unsa pa yung lumpas, unconditional. Love as the foundation of God's relationship with humanity. Ang gugma sa Ginoo, mao gyud siya pinakapundasyon sa mga katawhan. In John chapter 3 verse 16, the very foundation of love. Ikaduha nga karakter sa Ginoo, justice, justisya. God is just. In Deuteronomy chapter 32 verse 4, God is the rock. His work is perfect, and all His ways are justice, emphasizing His faithfulness and righteousness. God's justice is fair, impartial, and righteous. Ang hustisya sa Ginoo, matarong din siya. God's justice as a call to righteousness in believers in Romans chapter 3 verse 22 to 25. Kung ato nang mabasa din ha, kung unsa gyud ang Ginoo. Ikatulo, holiness. Amen. In 1 Peter chapter 1 verse 15, nagaingon siya, but just as He called you is holy, so you yourselves be holy in every aspect of our life. Nga sa dihang nga mitawag ta sa Ginoo, sa dihang nga i-claim ta nga believer ta sa Ginoo, God is holy. So dapat kita mismo we live as holy also. Kay balaan ang atoang gisimba, balaan ang atong gialagaran. In 1 Peter chapter 1 verse 16, nagaingon sila, for it is written, be holy, for I am holy. Wa kita yusok. Unya, isa may ingon nga, ko perfect. Di ba? Kasi niya, kung gabasa na sa Bible, kung nanganagad ng tao, kung ato lang nasabdan, ang iyang karakter di ay, nga huli siya, huli ang atong gidahig, huli atong gisimba. Diningon si Peter, di ba? Si Paul, imitate me as I imitate Christ. So, ang atong sundugon ni ay is si Kristo. So, kay huli man ang atong isundog, so dapat we live as holy. Ato lang nang mabuhat sa din, ato yung masabdan kung kinsa siya, kung sa iyang karakter. So, a call to holiness urging Christians to live a life that reflects God's holiness, just as He called them is holy. So that sumatag usab as a Christian. When a Christian, we are nothing without Christ. Nga sa matag usab nato, gidasig dayta nga manginabuhi sa atong kinabuhi nga balaan. God's holiness is separation from sin and imperfection. So ang pagkabalaan sa Ginoo, nasiparit din na siya sa pagpakasasala o sa pagka-imperfect. Kay perfecto yun ang atuang Ginoo.